بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشری عارف حمید بھٹی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان باضابطہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور بظاہر جو لگ رہا تھا کہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر حملہ کریں گے تاخیر ہے، اور اس موقع پر پاکستان میں اہم شخصیات کی آمد، حکومت مسرور رہی۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان کو تقریباً 2 ماہ سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ ان کی بہنوں سے، ان کے وکلا سے، ان کے پارٹی رہنماؤں سے ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی، اور اس دوران ان کی آنکھ کی بیماری کا بھی انکشاف ہوا۔ پہلے ہسپتال میں کرانے کی کوشش کی گئی، جہاں ایک چھوٹا سا ڈاکٹر ہوتے ہیں، کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہوتے کسی چیز کے بھی۔ پھر انہیں پیمز ہسپتال لے جایا گیا، جہاں حکومت نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ وزیر قانون نے بجائے اس کے یہ کہتے کہ قانون میں ملاقات ایک قیدی کا حق ہے، ہم ان کی بہنوں سے ملاقات کرائیں گے، وکلا سے کرائیں گے، پارٹی سے کرائیں گے، وہ الٹا کہتے رہے کہ وہ صحت مند ہو گئے۔ صحت مند ہونا تو اچھی بات ہے، نواز شریف صاحب بھی بیمار ہوئے تھے، انہیں جیل سے سیدھا ہسپتال لایا گیا، ہسپتال سے سیدھا لندن چلے گئے ایک 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ۔ دوسری طرف ایک سابق وزیر اعظم سے اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ 2.5 سال سے جو جیل میں بند ہے، جس کی بہنوں کو ملاقات نہیں کرتی، آنکھ کی ایک وین میں کچھ پرابلم آئی اور پیمز ہسپتال لے جایا گیا، اور ان کی فیملی کو، ان کی وکلا کو، ان کی جماعت کو آگاہ نہ کیا گیا۔ اسے ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کہتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں بلوچستان میں دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا گیا، افغانستان اور بھارت کے ان کے تانے بانے ملے، اس میں تقاضا تھا کہ ملک میں استحکام لایا جائے، لیکن ملک میں استحکام لانے کی بجائے انتشار اور نفرت کی سیاست کو فروغ دینے والے شاید اپنے انجام سے بے خبر ہیں۔ علیمہ ہاں بار خواہ دفعہ منگل کے روز ملاقات قانون کے مطابق جاتی ہیں، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ شاید اس کو قید تنہائی میں رکھ کر حکمران اپنے آپ کو زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں۔ وہ شخص جو قید تنہائی میں ایک ایکس اکاؤنٹ سے، اس کے پیغام سے ڈرتے ہیں، اس کی تصویر سے ڈرتے ہیں، اگر وہ رہا ہو گیا تو پھر نہ جانے یہ اپنے سائے سے بھی ڈریں گے۔ ناظرین، علیمہ ہاں اب دیدہ ہو گئی اپنے بھائی کا ذکر کرتے ہوئے عمران خان کا۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف کی 2 روز قبل ملاقات ہوئی تھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا افریدی سے، اور توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ شاید برف پگھل جائے، آئین اور قانون کی طرف آیا جائے اور سیل افریدی کی ان سے ملاقات کرائی جائے، لیکن تاحال ملاقات نہ ہونے سے حالات حکومت اور اپوزیشن یعنی کہ طریقے تحفظ آئین پاکستان، جس کا محمود خان اچکزئی نے بھی وزیر اعظم کو خط لکھا، اور کہا جا رہا ہے محمود خان اچکزئی طریقے تحفظ آئین پاکستان جو طریقے انصاف کے پی ٹی آئی کے نامزد اپوزیشن لیڈر ہے، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، اب یہ ان کی آپ کی آنکھ خراب ہوگی، آپ کہاں بھاگے جائیں گے؟ آپ ڈاکٹروں کے پاس بھاگے جائیں گے؟ آپ عمران خان کا پوچھ رہے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کدھر جائیں گے؟ آپ سارے کدھر بھاگے جائیں گے؟ آپ کے گھر والے یا اپنے بچے کی آنکھ کو کچھ ہوگا، آپ کہاں جائیں گے بھاگے ہوئے؟ آپ ڈاکٹروں کے پاس تڑپتے ہوئے پھریں گے کہ میرے بچے کی آنکھ بچا لو۔ یا عمران خان سب کے لیے اتنا بڑا لیڈر، پوری قوم کا لیڈر، اس کے لیے کسی کو درد نہیں ہو رہا کہ آپ کے لیے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ اور آپ سوال اس قسم کے نہ پوچھاتے رہے، میرا دل خراب ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اللہ سے ڈریں، اس کی صحت سچ مچ، اس کی آنکھ کے کیا مسئلہ ہے؟ یہ پلیٹلیٹس والا ڈرامہ نہیں ہے جو بے شرمی سے پتہ نہیں کہاں کا خون دلواتا ہے، باہر جانے کے لیے کیا ڈرامے کیا، اور اس کے بعد شرم ہی نہیں آئی۔ عمران خان وہ نہیں ہے، اس کی عزت کرے۔ جو جب اس کی طبیعت خراب بھی ہوتی ہے، میں ان کو بتا رہی تھی آج تک، جب ان کی طبیعت خراب بھی ہوتی ہے ان سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں آپ کو تھوڑی سی کوئی کھانسی آئی ہے، نہیں کچھ نہیں ہے۔ جب ہم نے پوچھا تھا آپ کی آنکھ جو لال تھی، ہم تو پٹیشن ڈال رہے ہیں، نہیں کچھ نہیں ہے، میں نے تھوڑے سے وہ ڈراپس ڈالے، اب وہ اینک کا وہ نمبر بدلا ہے، اور یہ میں نے میڈیا کے سامنے آ کے بات کی دوسری دفعہ۔ وہ اب ہمیں اس قسم کی بات کر دیتے ہیں، ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو ہر چیز کو ہلکا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں تسلی ہونی چاہیے اگر آپ کے بچے، آپ کے گھر میں والے ہلکے طریقے سے بات کریں کہ آپ اپنے بچوں کو بھاگے لے کے نہیں جائیں گے اسپتالوں میں، نہیں ہمیں تو تسلی کرنا ہے۔ عمران خان کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، یہ بے شرم لوگ ہیں، ڈریں اللہ سے۔ میں کہتی ہوں ڈریں اللہ سے، اس قسم کے انسان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، ان کو اتنا توبہ کرنی چاہیے کہ ان کو یہ نہیں پتا ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ ناظرین، یہ ایک بہن اب دیدہ تھی، انہوں نے کہا اللہ سے ڈرے۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ کی مخلوق سے زیادتی نہیں کرتا۔ مجھے یاد آ گیا
वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहब अपने वालद को कोल्ड लग कर जेल छोड़ने गई तो मुझे एक मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियत का फ़ोन आया कि आप इसको कट कर दें। और मैंने एक चैनल में काम करता था, मैंने फौरी तौर पर कट किया। मैं क्या, एक बेटी बाप को जेल छोड़ के आ रही है और उसके बाद वो डील करके चले गए, लेकिन वो मैंने कट करवाया। लेकिन क्या बहन को मुलाकात ना करवा के देना नाइंसाफी, जुल्म, ज्यादती नहीं है? इसका फैसला आप खुद करें। जो अल्लाह से डरते हैं वो इंसानों से नाइंसाफी नहीं करते। नाज़रीन, दूसरी तरफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से एक तकरीब के दौरान एक तलबा ने सवाल किया, जो एक अच्छा था। तलबा का काम था सवाल करना, सहाफियों का भी काम कभी हुआ करता था सवाल करना, लेकिन अदाब और एहतराम के दायरे में। उनका सवाल मुनासिब था। तलबा ने सवाल किया, जैली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं, केपी की हुकूमत असली हुकूमत है, 13 साल से आपका दौर है, इधर की बातें कर रहे हैं, आपने बताएं सूबे में क्या किया? जिस पर सेल अफरीदी ने कहा, हमने दरख्त लगाए, हेल्थ कार्ड जारी किया और बहुत सी चीजें दिखाई। वज़ीर आला ने तलबा को जवाब देते हुए कहा कि आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, इस पे ये नहीं कहना चाहिए था। सेल अफरीदी को कहना चाहिए था, आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। तलबा ने कहा, जितनी भी तरक्की हुई है मुस्लिम दौर में हुई है। तो वज़ीर आला सेल अफरीदी ने कहा, हमने सूबे के नौजवानों को सवाल करने का शऊर दिया, सवाल करने का शऊर दिया। क्या आप किसी और वज़ीर आला को ऐसा सवाल कर सकती हैं? इस पे मेरी मुख्तलिफ तरीके इंसाफ से बात हुई तो उन्होंने कहा, ये बताएं कि आप पंजाब में इस तरह किसी को सवाल कर सकते हैं? और ये शऊर दिया कि एक बहन मुझसे मेरी पॉलिसी के मुतालिक सवाल करिए। उन्होंने तलबा को बहन का इज्जत दी और उसका तसल्ली से जवाब दिया। बेहतर ये होता कि और भी तफसीलात देते कि हमने ये सड़कें बनाई, हस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई। यही तरीका है सियासतदानों का तहम्मुल का। सेल अफरीदी का ये अंदाज बेहतर लगा, लेकिन उन्हें साथ अपनी अचीवमेंट जो भी 13 सालों में की है करना चाहिए। सवाल सवाफी के सवाल से अपने यहाँ नाराज नहीं होना चाहिए। यही जमहूरियत है, जमहूरियत का हुस्न ही यही है। इख्तलाफ राय भी सुने, लेकिन दूसरी जन्म राजनपुर में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताई तकरीब से खताब के दौरान वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सवाल करने पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तलबा का अपोजिशन से जोड़ दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सवाल हो तो कहते हैं हमने शऊर दिया, अवाम अच्छी तालीम, अच्छी सवारी, सेहत की सहूलतें मांगते हैं। और सेल अफरीदी ने जवाब में कहते हैं, हमने अवाम को शऊर दिया। क्या शऊर पेट भर सकता है? तालीम, अद्वियात, अच्छी सवारी, रोजगार मिल सकता है? मरियम नवाज ने कहा जाता है कि एक वजीर आला जहाज लेकर फिरता रहता है, आप भी ले लें। आप जहाज पे जाओगे किधर? जहाज अडयाला जेल नहीं जाता। कहा, 2 साल में पंजाब की किस्मत बदल गई। जाली हुकूमत लोगों को हक और तरक्की है, हुकूमत बेहिस होती है। जब तक अवाम हुक्मरानों से सवाल नहीं करती तो मरियम साहिबा का ये बात अच्छा है, लेकिन मोहम्मद साहब 2 साल तकदीर बदल दी। तो मेरी गुजारिश है, इससे पहले आपके चचा वजीर आज़म पाकिस्तान पंजाब के रहे, आपके वालिद साहब वजीर आला रहे, हमजा शहबाज साहब रहे। काश, अगर अच्छी बात है, अच्छे काम भी हुए होंगे, लेकिन मुझे बताएं कितने ब्यूरोक्रेट, कितने मुस्लिम लीग नून के हुक्मरान जमात के लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते हैं? कितने लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ाते हैं? अगर तालीम अच्छी है, सेहत अच्छी है, तो प्राइवेट स्कूल तो 50, 60, 70 हजार रुपया फीस ले रहा है। अगर सरकारी अस्पताल है, तो हमीद लतीफ अस्पताल में एक बंदे ने 1 करोड़ रुपए का बिल दे दिया। एक प्राइवेट अस्पताल में 2 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रोजाना का खर्चा होता है। तालीम और सेहत और रोजगार आवाम को मिल जाए तो आवाम में वो जमात मकबूल हो जाती है। एक सर्वे करवाएं कि तमाम सेक्रेटरी हेल्थ हो, एक अहम सेक्रेटरी थे, उनके वालिद पीआईसी में गए तो पूरी वार्ड ही सीसीयू खाली करवा ली गई। सरकारी अस्पतालों के, स्कूलों के सिर्फ ये बता दें कितनी है। हाँ, सवाल करना हक है, तालीम देनी चाहिए, सेहत देनी चाहिए, लेकिन
इंतकाम, अदावत और नफरत कभी भी किसी भी सियासी जमात को मकबूल नहीं करती, बल्कि अवाम से दूर कर देती है। हर एक को सवाल करने का हक है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक हैरत वाली बात है, कुछ लोगों के अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है सियासतदानों की, और मैं पर्सनली जानता हूं अरबों रुपए की, यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में, यूएई में, दीगर ममालिक में। इसमें हैरत वाली बात है कि पाकिस्तान के साबिक नायब स्पीकर कासम खान सूरी ने बताया है कि माली मुश्किलात की वजह से अब वो अमेरिका में उबर ड्राइविंग करके अपना गुजारा कर रहे हैं। जो नायब स्पीकर रहे, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी को तरजीह दी और अब इमरान खान के नजरिए के साथ जुड़े हुए हैं। कासम सूरी ने गुफ्तगू में कहा कि माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, कभी सोचा भी नहीं था कि इन्हें इस जैसा काम करना पड़ेगा। मैंने चोरी की राह अख्तियार करने की बजाय ईमानदारी को मुंतखब किया। और उन्होंने अपने सियासी मौक़िफ़ पर जोर देते हुए कहा कि अब भी तरीके इंसाफ के नजरिए के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान में इंसाफ और सियासी हकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। और इमरान खान और इनके खानदान के कानूनी मसाइल के हवाले से उन्होंने बताया कि 2018 से पहले वो कोयटा में अपने घर पर आला सियासी शख्सियात जैसे इमरान खान और डॉक्टर आरफ अलवी को भी मेहमान बनाया करते थे। अब खुद को एक दरमियाने तबके का पाकिस्तानी करार दे रहे हैं जो इज्जत के साथ ईमानदारी से जिंदगी गुजार रहा है। इस मौके पर राना सनाउल्लाह साहब का एक्स ने एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा पीटीआई का 8 फरवरी का एहतजाज मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा, लोगों को मजीद एक्सपोज होंगे, इसके बाद इनके लिए मजीद मुश्किलात होंगी। नहीं, राना साहब नवाज शरीफ आए तो भाटी चौक में दाता साहब के बाहर चंद 100 लोग थे। खुद ख्वाजा आसफ साहब वजीरे दफा ने फरमाया था कि हम क्या करें, लोग 100 लोग भी नहीं आते। सियासी जद्दोजहद को राना साहब ना करें, आपने भी सियासी जद्दोजहद की, आपके बाल उतरवा दिए गए, आपकी मुझे ज्यादती हुई, आप पर मिर्शाक पर झूठा हुआ। लेकिन आप सोचें कि आपने इस वक्त इस 3-4 सालों में कौन सी सियासी जमात के खिलाफ कितने लाखों छापे, हजारों मुकदमत हुए। आप तो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं राना साहब। आप इन चीजों को ना हौसला अफजाई करें कि दहशत से, खौफ से, फसादियत से, ताकत के गलत जायज इस्तेमाल से पुरअमन एहतजाज का हाथ रोका जा रहा है। 8 फरवरी को पीटीआई ने कामयाब दी, लोग निकलेंगे, हड़ताल करेंगे तो कामयाब होगी, नहीं होंगे तो नहीं निकलेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ हामिद मीर साहब ने जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एक गुफ्तगू की, ये भी सुन लीजिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये 25-30 साल के बाद बसंत पर से पाबंदी खत्म हो गई है, तारीख को भूल जाते हैं। दिसंबर 2018 में किसकी हुकूमत थी? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे और पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तहरीक इंसाफ को भूल गया है कि 2018 में इन्होंने भी बसंत मनाने का ऐलान किया था और उस पर हमने प्रोग्राम किया था, उसका एक क्लिप देखें। आज पंजाब हुकूमत ने बसंत के त्यौहार से पाबंदी उठाने का ऐलान कर दिया है। अब ये जो बसंत थी, इस पर पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2005 में लगाई थी। खुदा के लिए बसंत से ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी मईशत को देखो, आप जो हम तबाही की तरफ जा रहे हैं उसको देखें। एक तरफ तो ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, खास तौर पे पंजाब में, और इसमें काफी टूरिस्ट एक अट्रैक्शन भी बहुत इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होती हैं। कोई एक ऐसा हम वो फॉर्मूला ढूंढे जिससे कि इंसानी जानों का या उनकी जख्मी होने का चांस भी ना हो और साथ में ये भी हो जाए, और ये हो सकता है। तो आप देखें कैसे पाकिस्तान की सियासत जो है वो यू टर्न मारती है पॉलिटिक्स हमारी, कि उस वक्त जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, बसंत बनाने का ऐलान किया गया तो मुस्लिम लीग नून कह रही थी इसका कोई फायदा नहीं है, मुआशरत की तरफ तवज्जो दो, और तहरीक इंसाफ वाले डिफेंड कर रहे थे कि बसंत बनाना बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, ये देखें, जब अपोजिशन में होते हैं क्या है, बसंत मनाना अच्छी बात है। हाँ, हमारी दुआ है कि कोई जानी नुकसान ना हो, किसी का गला ना कटे। और गुड्डी डोर इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी हो गई है कि मिडिल क्लास आदमी ये मना नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये बसंत त्यौहार था, इसे कोई सख्त दाती तौर से अवॉइड किया जाए, पतंगबाजी की जाए, पुरअमन तरीके से किया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, हबीब अकरम जो इस वक्त ऑफर है, उनका भी एक्स ने एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा जो खबरें आई थी इनके मुताबिक चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने यकीन दहानी कराई थी कि इमरान खान के मेडिकल की रिपोर्ट जो आंख से मुतल्लिक है, जो उनको प्रॉब्लम हुई अडयाला जेल में बंद कैद तन्हाई में रखने की वजह से, मिल जानी चाहिए। अगर जस्टिस यहिया अफरीदी
چیف جسٹس محترم یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ حکم دیا تھا تو پھر تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کے حکم پر ایک قیدی کی میڈیکل رپورٹ نہیں نکل رہی تو باقی احکامات کیا ہوں گے جب سپریم کورٹ کے حکم پر 90 دن میں الیکشن نہ ہو، جب سپریم کورٹ کے حکم پر ایک پارٹی پی ٹی آئی سے بلے کا نشان الیکشن کمیشن کے فیصلے کو رکھ کے قاضی فائدی سا چھین لے، تو پھر عدالتوں کو سوچنا چاہیے کہ لوگ انصاف کی طرف آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ۔